Вайзер хурз از نقطه کشتم بازونگوت نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه سبرتن آبونه فیره پادشاه خود سرقلوک تسخینوال ادمینستراسی کوشتن بازونگوت تا سنوک سرقلوکه پادشاه خودونه داستینا دی کمیتت کت قوسین که نافتمه گردستونی آرنل فتحالن صوت مروازن نسانن وقت سودست پروفیلاکتیکون مازلتم مدار ده سوسکتینته در ریپورتاج ودزن مدگز تخربة تلوفای تخی Президент Гоглуйте Алан цхинвал администрации кушете базунге кутта сенук сарглавагиме. Азбинате куссен кацте гину. Уйфедел падсахад сарглаваг барзерт бафеста Корея райдиане. Президент Гоглуйте Алан горат администрации коллективен бавдеста сенук кухтариякене касте гинуе. Амбалон барамандел президент кух бафеста Корея райдиане. Падсахад сарглаваг банасан кутта заргиен ефсис, но кухтариякенеге Petter Kejsarazden, Respublikai Szejra górat rajreszten. قدیمه راست فندیمه کیار خواهی نیست اول ماچی دزار میکند настроен نیستم کستل نه положительный результат کستل آدماغ نخسته نه تکتای نه مشتتای принимать کنجستم دارت در رشینیده شمایی بارد آمافتنه ویمین بالو ویمین سمرو ویفتو результат کدف دیسم و دای نخدک در اونجستم من دارت در خوشستم خزدار فلا результат قوم فینو یادم بتفجر در کشفند فرستای میده در قوم و رشچینا ده پاتخود Автама президент банасан кутта зарга тоха бедери ЮФ саттун хастун нау амия нефсис асақат таджи коллектив кастеги нуи фарс макай балаудзан уамай. موال کمی در کورک دن شمای سماختر کاشتلا بوما فکسات ایو زاگستارات و کست راز ما کنات شادم ایست شادم غلمه کسین چابون یستون خورجینتم من خورس کاخ شفتم هاو دونه نیو مقوم بانتسویال چی در این بار ایرستونن یزر دوی منه یگورت ما خلیش ترخست موش خست از تنگ جبه خمبار میا تنگ جبه خاطر مفنده شمای هاوش خست هاوش ونکشیناد مفهمن کنه Президент бузыжир хастазахта город администрации раздар кухтариякена коста аланан ябаканга косетахай. Уялсыбына тефакоста дуамин ефтеса мозайфастамам. Атсас июлеме яхадак болаверта курдият якостыбына та естари баркан нефадыл. Йеменен нахасту дис фейм балдыстан бузнагана хастайн захтун яхи кодовдис шолдар хаттам фанд куттун якодима здар сразудан دارت در ناخواسته تا یه خدای در زختا کتم میخواستی که با قوایسته فکسم مبونو اتر و فارس مدن. ارم بر دفجت رازران خواستگنگی کاستگینو بانسان کوتا زرگه ابتخ تیدر آرخایزن رایگورن گورت راز مکنل. Изначально я вам говорю, доброта, вежливость ко всем посетителям. Награды могу особенно, потому что идет спецоперация в России, награда мира, Чихачкекане. Командир Сахабул Тасафин, Чивина, это все надо понимать. И первым долгом вежливое отношение к нашим гражданам. Город администрации но кухтариякен аджзардеис но Корея кост маравнолан. Сайраج در ین سانودزن گورت سرجت ساردوک فخوز درکنن. Кастегино майна хасна бафтет тазага город администрации дзен кадрун ивензинет тедер. Кое-кто нас, конечно же, покинет. Несколько человек, но по-другому никак. Будет пресекаться всякие там взяточничества, хотя до многих это не касается. Там несколько лиц, которые могут быть замешаны в этих делах. Будет разбираться и прокуратура, и органы, которым это положено заниматься. Кастегино бузыжир хастазахта президентен амайн нефс баварта ахама ван кенефа man kenzen umay. Кост Зарина, кост Аида, кост Рауль информацию вақт абон. Кером با خدس پارلمنت والزگون سیسی اما دیپوتات ردتا سردگون اولفترستگ. دیپوتات اولفتست سنتیابرمه. آبون رابط تازرسد دو امین دو فتسه گمازه پادساخادون بیوجد کد خست درسد ویفدل.
Deputatlar kastiste duemin dön fetsegamaze Respublikای پادشاهادون بودجه سخص کنن فدل زاگون پروژه ما فارستلر درون فسته deputatlar زاگون پروژه نرایستوی پارلمانتون کمیته سردار جوتیلی ناراض مکوتا دومین دون فetsegamaze خصوصا ایرستون سوسیال فوند بودجه سخص کنن فدل زاگون پروژه در Предлагается утвердить отчет с общим объемом доходов бюджета фонда в сумме 605 миллионов 208 тысяч рублей. Из них 423 миллиона 589 тысяч рублей это страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 59 миллионов 140 тысяч рублей это страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для работающих граждан в размере 1%, 31 миллион 155 тысяч рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 2,9%, 2 миллиона 462 тысячи рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%, 80 тысяч 865 рублей это трансфер из государственного миллионов. Трансфер из государственного бюджета 7 миллионов 995 тысяч рублей на денежное взыскание. Общий объем расходов предлагается утвердить в размере 578 миллионов 780 тысяч рублей. Из них 546 миллионов 216 тысяч рублей на выплату пенсий, 14 миллионов 74 тысячи рублей социальное обеспечение обслуживания населения, 18 миллионов 489 тысяч рублей расходы в целях обеспечения выполнения функций органами управления фонда. И объем профицита бюджета фондов предлагается утвердить в сумме 26 миллионов 428 тысяч рублей. Законопроект نماد ارتد راستل خصوصا ایرستون پارلمانت دیپوتات تبایقستو احسان آدمون پارلمانتاریزم بون فدل ورسی فدراسیه سویت فدرالون امبرده کردیات ما با کسته اتاقون پالیتیکای اما احسان پارلمانتون باستینات فدل پارلمانتون کمیته سردار دریات زازا دیپوتات بانسان کد تزاگه احسان آدمون پارلمانتاریزم بون خدرازما و ما ارتن دسم یول ورسی فدراسی سویت فدرالون امبرد بایگود ناسیت ارگانیزاسی گنرالون انسامبلیا دو امینست سماز دو اندکگم رزولوسی رایستا و مگس کسید دنیای ابد بستت پارلمانتم سمای سخای باورد بخصوی دنیون قطعت اوانچ اما امزوند اتمسفیرا سرازن قطعم خصوصا ایرستون پارلمانت دیپوتات کردیات راستل بانمات یمیا قلس برستیم ابون سیاسی پارلمانت دیپوتات ورسی فدراسی گازناد اودید اکت آروستو ریسپوبلیکای گنرالون پروکوراتورا ما ارکسن نسانن آتاکتو خصوصا ایرستون فینانس مینیستراد ورسی فدراسی فدرالون گازناد باسکرست فدل وقت دوامین دون فتسگاماز ایوان تسمایا دکگم ایولمم دیپوتات آسفندون راستل بانماتو یمیا قلس برسته خصوصا ایرستون پارلمان سخکت تاولزگو سیسی اما دیپوتات آزادست سردگون ولفته پارلمان سردار فتسق خدیدک قاسیت پیتر خدبانسان کتا و مگسکا دیپوتات ولفتست استسم ایولای ارتن فتسگم آفگوستمم چیت قطریگینا گزت دات سرمد گاگلوی تاعتسم از کماریت دات فادیما اینفارماتسون راوخت آبون Подсахадун адасина де комитет кут кусин кена автомай гурдистуни ма подсахадун оранел фатхалан саута марвазын фадал вақт савдасты профилактику мазатта. Ахамуна фахастарцад гурдистуни фарс провокаси таки разы оранел уйтахай. Республика Хусари Ростона Падсахадун Дастина Комитет Кусенкене Зарга июлем августа майт Мазалта Кайватсен Арангарет Фед Калан Саута Федл Мазалта вақт Савдест Республика Хусари Ростона Дастина Комитет Амавараси Федералун Дастина служба Арангарун управление служба Ганчтима Иуме. Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием режима государственной границы, порядком прохода и временного пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств, проведении подворовых обходов в приграничных населенных пунктах по учащенным графикам. Обращаем внимание жителей приграничных населенных пунктов о необходимости при выходе из дома иметь при себе удостоверяющие личность документы, а также с пониманием отнестись к возможным неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий. Абома Хусари Ростона Падсахадун Дастина Комитет Рапарахат Кута Кусенкенина Газага Гурзестун Рдги Арахай Арахтер Кейкенен Спровагацита Непрхкенс Аранелц инженерун Арастата Ама Амбантаис Аран Каканен Удун.
4 июля 2022 года в окрестностях населенного пункта Ксуис Цхинвальского района группа молодых людей из 7 человек нарушила государственную границу Южной Осетии и сломала часть оградительного забора, используемого для предотвращения перепаса домашнего скота. Аналогичный преступный акт совершен 12 июля текущего года рядом с населенным пунктом Гром Цхинвальского района. Խուսարի ռսոնը պացախադուն ըդասինա դը կամիտետը նմային զարգա պացախադուն արանել գործստոն ռեժիմ կես օրգանիզացի կենը ամերաստել կայնեմայը ուեցը վանդալիզմը ակցիտ է կոմկոմ մեդերստը խուսարի ռսոնը պացախադուն արանը ռեժիմ ֆիխալը նվեդել պալիտիկա խեսկանենը արխայտտ է ամեդը զարդկագնա գործստոնը սաբր դիալոգա գուրնել կայնա կոդը կենենց ուեյ ուեյֆեստիոգան պացախադուն ըդասինա դը կամիտետ բանսան կոտտա զարգա գործյակ պրավակատր թե խուսարի ռսոնը պացախադուն իսադան կայրազյան կենենց ուեյֆեդել Պետ ֆակտը դեր դոկումենտացի մգեսկը բաֆիդար գունդ կայ էրցանց պացախադուն դասինյադը կամիտետը արենգարոն սլուժբը էրդգի ամենը մոտ կայ ցանց ուգալովու նղդավայ բաֆ խերինա կտտագլ Բյազարտստելա թատատաքսանը ինֆորմացիոն ռավաղդաբուն Moskvայի ավտոմոբիլում ֆանդագուն փոցախադուն տեխնիկուն ունիվերսիտետը ախորքանը բասան ֆադատ վզան նոջֆլդար խուսար իրստունակ աբիտուրենտն ույթխայ վալդար ախորգանանդունի մա բաֆստարցդ բազրդ В России Федерации Хуссар и Ресоны меня ворот, а Москве автомобилем фандагом подсахадун техникун университетах сан бафестерцет базар дуалам хаск вода тарахицан карен федел. В России Федерации Хусар Ирстон Минавар Гасит Знаур, а Москве автомобилу фандагун подсахадун техникун университет ректора хаста Наджефин Балдерастаджи, зерцет приоритетун дебат федел. Сайу республикай фандагун ама транспортун абаста специалиста цухтина де федел форс. Бафست ارتد دوامین دوامین ارتکگم آخراسته خسر ایرستویناگ آبیدوریентنگ و داده ففل در کننت خی. مسکوی автомобилون فنداگون پادزخادون تکنیکون اونیورسیتیت ماگیستراتورا ما آخر مبادسان فدل راخیتنگون و داتست آخم فدز دخنته. автомобилون ترانسپورت فاکولتیت، کنسترکتور و میخانیکو فاکولتیت، فنداگون اما تکنولوژی و ماشینات فاکولتیت، لاجستیک اما ایمیاک ترانسپورتون پروبلمات فاکولتیت، رازامناد فاکولتیت، انرژا اکولوژیون فاکولتیت. В России Федерации Хуссар и Ресоны меня ворот, а Москве автомобилон фандагон подсахадун техникон университет Амгостад Ферце, Фарун Цхинвалме Эрцед Валдара Хорганандун делегации, Бабаракотто Республика Скулате, абитуриенты бацаме дисканен несанан, Базонгаса Котто университет ма ахор ма бацаман фадаттима, ама презентации авахто конкурс все дороги ведут в Мадиян. В России Федерации Хуссар и Ресоны меня ворот фадзахсе, Зага магистратура ма ахор ма бацаман тхе, Курдиетта Ис دوون فنسم ایولم کردیات بادت نتخه آبیتورند انا منگه دریخی خومس رجیستراتسی کنم مسکوی автомобилون فنداگون پادساخادون تکنیکون اونیورسیتیت ایسن گامیس سرماگوند کابینیت کوکویت انجلا کودستزارینا تاتا تاکسانا اینفورماسیون را وقت آبون Автомобилун фендекте арестат ама эксплуатации федел комитет архайдete хай информации базунен вдзен кустуат сайтл уи арестарсет раджем сайтме бахизге мававер вдзен форстата роттенендер Խուսարիրստոն ավտոմոբիլոն ֆանդակտորը ստադամա էքսպլոտացի ֆադել կոմիտետան ֆազին դաֆիցալոն сайт ինֆորմացի բազոնանձեիս կոմիտետը արխայդել մոզալ տֆադել արմաջետը նոք խաբարտա ամանդար օպերատիվոն ինֆորմացի сайта падгурахсек хусен райдта абун сайт нок каюма гаскайлнер мо бира информацине фалараста кодцао автобойзагузан. В прошлый раз мы столкнулись с проблемой о том, что размыло дорогу и была необходимость известить всех о том, что Громтинагар будет временно перекрыт. И вот для таких случаев мы бы хотели, чтобы народ и люди, и также СМИ могли контролировать всю эту информацию, которую мы выкладываем на сайте, чтобы были больше извещены о всем происходящем. И основное, что бы я хотел подчеркнуть, все, что нам необходимо для производства закупать извне, мы готовы выкладывать на этом сайте для привлечения наших сограждан в качестве поставщиков и, может быть, даже не только наших. Сайт аразена фадел коста профессионалом программисты команда. Ведомство Кутбана Санкотуюма газка проект Ноджи Варахтар Канзан. В других соцсетях его пока нету, мы сейчас хотим его привязать к Телеграмму еще. Пока больше дальнейших шагов еще не сделано, и в поиске почему-то он практически не выскакивает, если конкретно не вписать полностью адрес.
Но эта проблема тоже, я думаю, в течение 2-3 недель будет решена. Елзարты Константինը նխաստամ գասկա сайт վիդար գոնդու կամիտետը պոստմա համա сайтай պայդա գանջետը ապատ ֆորստը տադար ամա կոդետը դար արվես սավձստը վրդամ ուйфастасам авастиотай аркастан комитета секретариат. Все пожелания, все рекомендации, они будут рассматриваться и автоматический сайт отправляться на почту нашу. И наш секретариат будет все это рассматривать, все предложения, все, может быть, какие-то пожелания или рациональные предложения. Мы открыты ко всем диалогам. Комитета сайта адресу ախամ avtodor.rso.ru Գոբոստագոնդա կոստრაուլ ինֆորմացիոն ռավախտ աբոն Kustwarzag adimogen jarchajde ve chors festügyete, újta echitsavitun levdisec chorbata luva, újkene med darde kust, alce fedezdechene jintestetetechej újrazerta bjazerte stillen. متارجة تنفل كستوی سردم سخربات لووان آتس کست یزردمه و خرز وقت چسل ما کود و تری و خسکوت یفد اما یفد فسمرن مده بنز تمزیلنن نرتای خدق آخر کنه یسولت متارد سوسک دینت بازوننل بنجت کست بخشی و تن خوش کست سیمار خاینو تنگ ایندیرسنی تنگ مو سراز مراجعی کتشاوه آسوبی ممجی تلف هستم تنگ کودک هستم باید آشافون وجه وزیاد کن نواریم باید مده واد نلبنش تما کتسورم باید چویی مثلا میدم با شرفنده باید پس میدن آلوشم باید چویی میداز بول کابلا کانچه ایسا واد طول اینترنت سرمش تما چی نکوسه وینا خرودو مفته سخربات لیو یمده چرغت داره یرای گرن قوت بیته مده بنز تنزیس خورز واورتن یال وارزای آلخزون دیدین تا سوس قد اما فتکو بلستن مدگسن خستم گسکات سقط تاجی یول سیراک درو مده بنز تا وارزن و دون سخیمه دومز رفداوگا خواست اما سرماگوند قوستارد ود آدی ماجه نت سونز های تاسر رام کنانه برفتون میاخیر قدای سارستوی ها مخوز در آفته ات پیچی با خروی بکار سپارد آدای ماگن آخسانان ایگرام پرویلی کاستای سخی آرستوی پولوستو این اتفاق واشینگتن وارم باید فلایت سخی آرست فتساقول مدگس کنسای فزدک بوازه چرغده فلگت تخسنته وی انا من قواگود سمای مده بنزته ارسابر وی تخیم وی فست مدگس چرغده سیس مده فزغر فلگته ولوواین خستم گس که آت چرغده ایس فیدار بنزته و دون خورز با کستوی چرغده ایس بیرمد من آخم فزغر فلگته ایس 2 کیلوگرم برس مد افتایس نزینی نتنزون فلا چی کدیسه این یبون میدکسیسم بایدم 600-700 کیلوگرم یه تمیده که دوش کنم بایدم چه زیست کنم بایدم ای مبون ما های سیسم بایدم مدفز غرته چرغه تایسیس نفس در رایدای ایول سمدی سوندر کست آخستن سرما گند بنات مد سمای سن دودسوی سخربات لیونن راف دستا آت خود تاجب پس سوسک دینتن سرما گند سرخ کارده سلک کنن سکوشت سرته اما سن ورنز مد دود سنه لووا مدارد کست نمایت سارد سیراک در آرخایدل آتس کستین خسخت سون زیناد اما وات سگن یمت در ومن و خرزات در ومن اما این افدیسن ولستم نخدک در بیازر تستیلا کدزی تازمت کماریکتات فایتیما اینفورماسیون را وقت آبون آخر ودستن آبون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم